سلام ياسمينة. كلاك محمد. السلام عليكم سيداتي وسادتي ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج أرابيسك. هذا البرنامج اللي غادي يهتم بشؤون الجاليات من أصل عربي ومغاربي هنايا في بروكسل. Ja, Arabesk is dus een multicultureel programma dat een brug wil slaan tussen de Nederlandstalige Belgen en die van vreemde origine. Uiteraard zijn we allemaal inwoners van België, maar juist daarom is het interessant om iets meer te weten te komen over de andere culturen in ons land. En dat gaat zeker gebeuren in de reportages van Arabesk Mohamed. وبالإضافة للعادات والتقاليد ديال هذه الجاليات غادي نتكلموا أيضا على الحياة اليومية ديالهم، المشاكل اللي كيعانيوا بها، الإنجازات ديالهم وعلى المشاريع اللي بغاو يحققوها. Ja, en Arabesk trekt ook de straat op om uw mening te horen en misschien wel om een activiteit bij te wonen. Houd dus zeker en vast klaar. عسلامة، أنا فرح بخليل، أنا مغربية وفنانة. كنشطح الرقص الشرقي وكنعلم نشطيح وكندير شوية د البانتور وشوية د الكتابة البويزي الشعر. كثير اسفه المغربيه ديالي ماشي تنسمع، ياك سمحوا لي لانه انا تقريبا خلقت هنايا. نيدرلاندس ik probeer ik spreek Nederlands maar klein beetje niet veel hè. أنا خلقت في العرايش في المغرب وكان عندي عام ونص ولا عام ونص ملي جات من بلجيكا. يما بكات بزاف مسكينة لأنه شافت بنتها فرح عتشطح. عندي خاي عبد السلام اكسبير كونتابل، اختي الله يرحمها حياة كانت فوندوز دون ان ماغازان دو بونبون، ولطيفة اختي دون اون تري غروس بواط دو بوبليسيتي، وانا شافني غنشطح دون لي ريستورون بكات بزاف. هاد البنت هادي سي بنتي جوردانا، الشهر 11 يكون عندها 20 عام، كتمشي للمدرسة ظريفة، كتحترم بزاف الناس، ما كتكميشي با دو تو. Je comprends rien du tout. Ah non, je ne fume pas, non. Toi de la danse orientale, que moi je fais cette danse, qu'est-ce que tu en penses? En fait, toi, t'es une danseuse orientale qui est classe. Enfin, c'est la classe, voilà. Voilà, c'est pas parce que c'est ma mère, hein, c'est vraiment, c'est la classe, voilà. Il y en a d'autres qui dansent bien, qui ont des techniques et qui voilà, mais elle a vraiment quelque chose de particulier, un charisme que je ne retrouve pas chez les autres danseuses, quoi. Pas parce que c'est ma mère, hein, mais parce que je le pense vraiment très profondément. J'ai jamais, enfin, je suis jamais tombée sur une danseuse. Merci, ma petite fille. Je suis jamais tombée sur une danseuse qui m'a. En fait, à chaque fois que je la vois, c'est un plaisir, voilà, tout simplement. طبعا كنشطح في المطاعم، بس عندي امبريساريو في لبنان، خدمت بزاف في دبي، في الاردن، في عمان، في مصر وفي كل دولات اوروبيين، واشتغلت مع فايا كونديوس مطربه مشهوره بلجيكيه. On était dans des scènes comme le Forêt Nationale, à Paris, on a fait Monaco, Londres, Dublin, Berlin, Stockholm, on a été jusqu'en Finlande. من بعد اشتغلت مع وديع الصافي، ملحم بركات، وليد توفيق، الشاب مامي، الشاب خالد. أنتين 2 وتيفان بغاو يديروا الفيلم بازي على الحياة وحدة فرنسوية اسمها كيتي، نعلم لا دونس من هاد يعني ممثلة معروفة لويز مينو، ونهمل 20 كوريغرافي. مي هادشي هذا طلبوا لي نعلم هادشي هذا 3 أشهر، وهذا الفيلم ان شاء الله حيخرج في اخر السنه، والاسم ديال الروايه اسمها بيتون سور لو نيل. كم سنه كندرس وعندي عاد بديت من الاطفال الصغار عندهم 7 سنين، كندرس اساسا الكبار لي زاديت كيبداو جينيرال 15 عام حتى 200 عام. هي ناقصاك انت كمان. كنحاول نديرها من قلبي ونعلمهم فريمون الكتاب يكون فريمون مفتوح، ما كنخليش لي techniques pour moi toute seule. Donc je donne un maximum de ce que je peux pour leur expliquer les mouvements, leur apprendre les bases de la danse classique égyptienne, charqiyya. Aujourd'hui, le peuple belge
aiment beaucoup cette danse. Elle vient régulièrement voir et applaudissent et ils veulent suivre des cours et ils veulent comprendre. Et ils sont vraiment en admiration. Je comprends tous les gens qui ne comprennent pas toujours ce que je fais. Je les comprends. J'essaie juste de leur expliquer que c'est pas ce que je fais, c'est pas pour montrer mon corps, pas du tout. Ou alors, par exemple, on me demande d'aller danser dans un mariage marocain. Là, je dis, أنا ما نقدرش نجي للعرس لأنه كان النساء كيديروا الحجاب بقاو يشوفوا فيا شوية أنا je peux pas. كيقول لي فرح والله العظيم pas du tout, on te connaît, on t'aime bien, viens. Et pour faire plaisir, je vais. Et puis il y a une femme, elle a le voile, et elle me tourne la tête comme ça me fait très mal. Alors ça m'est déjà arrivé d'aller vers elle et lui dire Madame, علاش كتدور وجهك عليا؟ كتعرفش كنسوى انا في الحياه ديالي الا كندير شي حاجه قبيحه ولا مزيانه غتكون معايا في القبر ديالي ملي غنموت. بالكونترير لا كنتي كتامن بربي وكتبغي اختك في الدنيا قول الله يعفو عليها مسكينه، او لا قول مسكينه كنتمنى لها شي حاجه احسن. لا انت كتفكر ماشي مزيانه هاد الخدمه مي ما تدورش وجهك مني لانه ما كتعرفش اش كنسوى في حياتي. J'ai commencé au mois d'avril en fait à peindre ma première toile qui était des fleurs, qui était très nulle, que j'ai réveillé ma fille à 3h du matin pour lui montrer tellement j'étais fière de moi. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une amélioration, il y a des progrès. J'apprends par moi-même, donc j'ai pas suivi de cours de peinture ni de dessin, rien comme la danse. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. الوجه د بنادم، العيون، النيف، الفم، لانه العيون كيهضروا بزاف، اللي تقدر تفهم واحد بلا ما يهضر، حيت كتشوفوا في عينه. Zo, en we zijn aan het einde gekomen van deze eerste uitzending van Arabesque. فعلا وصلنا للنهايه ديال الحلقه الاولى ديال برنامجكم ارابيسك. نتمناو انه يكون نال الاعجاب ديالكم. حنا ما سخيناش بكم، نتمناو نتلاقاوكم في الحلقه المقبله وغادي نودعوكم مع اخر فقره اللي هي ديال تهاني واماني. Ja, en voor we afscheid nemen krijgt u nog deze wensen en groeten van enkele kijkers. Dag! الى اللقاء.